Zdravo! Nalazim se na skretanju ka rijeci Crnojevića. Današnja destinacija je prijestolnica nekadašnje carske Crne Gore, Donji Brčeli. Ta naša carevina je trajala nekih mandat i pol, za vrijeme vladavine Šćepana Malog. Cjelokupne prilike toga vremena su interesantna priča. O tome ću više pričati usput. Krećemo sad. Ko je stvarno gospodario Crnom Gorom u drugoj polovini 18. vijeka? Tu su guvernaduri, serdari, koji se smjenjuju iz kuća Radonjića i Vukotića. Oni naspram uticaja cetinskih vladika. Sve se dešava u maloj oblasti između Boke Kotorske, to jest Primorja, Nikšića i Morače. Izrazito plemensko društvo, ne postoji državni aparat, vlada krvna osveta. Tu je vladika Vasilije, koji je više puta boravio u Rusiji. Zatim nakon njega vladika Sava. Vladika Vasilije Petrović je na sve načine pokušavao da privuče rusku pažnju kako bi se zbacila turska vlast. Mada, za vrijeme turskog pohoda, on je pobjegao iz Crne Gore i time izgubio ugled. Bez obzira na sve, on biva sahranjen u Petrovgradu u sve počasti, uz dozvolu ruske carice. Sad, odmah iza smrti vladike Vasilija pojavljuje se Šćepan Mali, i to baš prije rusko-turskog rata. Slučajno ili ne baš tako slučajno. I već iduće godine ide proglas, gdje se on obraća kao Petar III, suprug carice Katarine Velike. Tvrdnja je da je ostao živ i sad na pragu Crne Gore pojavljuje se sa nekom velikom misijom. Na crnogorskom zboru, tamo gdje su sve muške glave, su sa oduševljenjem dočekali Šćepana i povjerovali da to jeste ruski car. Postojale su tvrdnje ljudi koji su bili u Rusiji i vidjeli samog ruskog cara. Da Šćepan stvarno jeste ruski car. Među njima je bio i kapetan Tanović. Pa je takva njihova tvrdnja istovremeno značajno doprinijela da se primi priča Šćepana Malog kao ruskog cara među Crnogorcima. Šćepan Mali je suzbio zavadu među crnogorskim plemenima i potisnuo krvnu osvetu. Jača centralnu vlast, ali to je bilo protivno interesu velikih sila, Austrije, Rusije, Turske i Mletačke republike. Spoljašnji neprijatelj je više puta pokušavao da ga otruje i na kraju su uspjeli da ga ubiju. Znači, valjao je za Crnu Goru. Ja sam se uputio u Donje Brčele, odakle je vladao Šćepan Mali, u samu carsku prijestolnicu, a tamo je i sahranjen. Eto tako, Šćepan Mali, manji od najmanjeg, želi dobro dobrima. Tako se potpisivao.
Ajmo da vidimo, da obiđemo. Nikad nisam bio ovdje, ne znam šta ćemo da vidimo, ali eto. Ovaj ljetnjikovac manastir je podigla Jelena Balšić, ćerka kneza Lazara. A kasnije je kralj Nikola proširio dodatno manastir. Odavde je znači Šćepan Mali upravljao Crnom Gorom kao car, prijestolnica carska. Zidine su još iz 14. vijeka i opstaju do danas. Evo me u carskoj prijestolnici Donji Brčevi. Ovo je bila prijestolnica za vrijeme cara Šćepana Malog. Za Crnogorce je car bio nešto kao nadljudsko biće. Čak i u pismima serdara crnogorskih postoje svjedočanstva kako su mu se obraćali sa izuzetnim poštovanjem. Najslavniji, najuzvišeniji, najveći gospodine, gospodaru, carsko krilo, nebeski anđele, sunce što nas obasja svojim zracima, Šćepan Mali. Takve riječi nikome nisu uputili ni prije ni poslije. Zato ga je narod sahranio sa najvećim počastima, sa glavarima upravo ovdje, u crkvi, u Donjim Brčevima. Eto tako, idemo.